हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम किसी गोटे रेसिपी बनैबा जार ना हो चिकेन लेग पीस मसाला। बर्तमान तो सबकिछि रोसई पे रेडी हो सारी मसला गुड़ा। एबे आमे ताकू रोसई करिया। नॉर्मली तो रोसई करने आम तेल ही दरकार। तो कड़ा तो गरम ऑलरेडी हो सारा टी तेल ऐड करदे। फ्रेंड्स, आपण मैंने समस्ते वीडियो को देखुचंती बट लाइक कि सब्सक्राइब करूना। वीडियो लाइक करूना आ सब्सक्राइब करूना। एमती हेल्ले केमती कौन करिया? टिके सब्सक्राइब करंतु। से कौन जे रेड कलर जो बटनटा अच्छे से टिके प्रेस करदे। काम एतिक इलु बोल केते गुडे कथा हो गए। हमर तेल एपटे गरम हो गलानी। तेल तो बर्तमान पूरा गरम हो सारा। एमें किसी गोटा मसला ऐड करवा जमीक आमर हूँ गोलमरीच, जायत्री, डालचिन ये सब गोटा मसला ऐड करवा। तापर आम प्याज पकईदे। प्याज क्वांटिटी टी अधिका नहीं कहीं जेहेतु आमको ओनली लेग पीस मसाला बनइबार अच्छे माने कषा करार अच्छे तो से अधिका ग्रेवी दरकार। से अधिका प्याज नहीं जाइए। प्याज को टिके गोले दब। ये खड़िकार गोलेवा केते सहज। आहा प्याज गोले गला हस्त हस्त। ए आम प्याज को भल भाव टे मिक्स करदे। देखो प्याज धीरे धीरे गोल्डन कलर हो गलानी। प्याज बर्तमान संपूर्ण भाव में गोल्डन कलर हो जाए। बर्तमान अदा रसुण जो पेस्ट रखी थे बर्तमान आम यादे अदा रसुण पेस्ट को ऐड करदे। सेमती किसी नहीं आपण भी एका सांगे दुईटा को ग्राइंडिंग करें। मु अदा अलग रसुण अलग टे ग्राइंडिंग कर देछि। बर्तमान भल भाव में दुईटा जाक मसला को टिके मिक्स करदे। आउ हाँ गोटे कथा मन रखु गैस फ्लेमटा टिके मीडियम ही रखि थे। भल भाव में मसला को मिक्स करवा जमीक मसलाटी कड़ाई न लगे। लगिगले तो तार टेस्ट अलग ही तेणु भल भाव में मिक्स करुवा। कारण अदा रसुण पेस्ट गोटे स्मेल ना से जीवा जाए भल से कषिया पड़ो। अदा रसुण पेस्ट भल भाव में टिके मेल्ट हो जाइए। मेल्ट है आम हल्दी पाउडर ऐड करवा। हल्दी पाउडर को ऐड हो सारी। एवं आम जीरा पाउडर को बर्तमान ऐड करवा। जीरा पाउडर ऐड हो गला। किसी लंका गुंड दबा। आपणकर केते राग खाते से अनुसार लंका गुंड दे पारे। तापर किसी धनिया पाउडर ऐड करवा। भल भाव में टिके मिक्स करदे। मसला टी को से पर्यंत आम कषा जे पर्यंत कि मसलारू तेल न बाहर। टिके पानी दे दूँ कारण मसला टी लगी जाऊँगी तो टिके टिके पानी दे पारे। बर्तमान ए चिकेन मसला ऐड कर दूँ। तापर मसला को भल भाव में टिके मिक्स करदे। भल भाव में
ମସଲାରେ ମିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି ମସଲାଟି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଟମାଟୋ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପୁରା ହେଇଗଲା, ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁତକ ଚିକେନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବା। କ'ଣ ବା ଖଡ଼ିକାରେ ଏତେ ଭଲ ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହଉନି? ଆରେ ଚିକେନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ୍ଟି ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେବା। ସେତେବେଳଠୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ କଭର୍ଟି ବାହାର କରିଦେବା। ଚିକେନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି ଆଳୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଳୁକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଭଜା ଯାଇନଥିଲା ତ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଜଷ୍ଟ ସିଝିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଆଳୁକୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସେମିତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ତ କହିବାରେ କହୁଛି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଠୁ ବେଟର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଚିକେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ଯେମିତିକି ଲେଖିଥିଲି ଆମର ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ମସଲା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରହିଲା। ନିଜେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଥ୍ ଟିକେ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।